ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ନିଜର 150ତମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମଗ୍ର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ତଥା କର୍ମଚାରୀମାନେ 4 ଦିନ ହେଲା ଦିନ ରାତିକୁ ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ 2 ଦିନିଆ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ସାହୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପିଠା କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 18ଟି ୱାର୍ଡର 60ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀକାଲି ପୌରପାଳିକା ପରିସରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟତୀତ 10ଟି ଗ୍ରୁପକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। देखु बालेश्वर पौरपालिकार 150 वर्ष पूर्त होउछि तेणु यही सब कार्यक्रम पिठा कार्यक्रम बा विभिन्न रोचे अवेयरनेस कार्यक्रम जमी सफेई मित्रंकर कार्यक्रम आमर स्वच्छ साथी सुपरभाइजर मान जो मैंने अच्छा बीओबी गाड़ी चलुँच से अवेयरनेस कार्यक्रम विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रोचे आउ किछि खेल रोचे कहीं बालेश्वर पौरपालिकार 150 वर्ष होउछि सुवर्ण इतिहास जोटा कि आमे मुख साक्षी आमे वर्तमान आमे अच्छु यही काउंसिल पीरियड रे 150 वर्ष देखिला तेणु ये हूँ आम सौभाग्यर कथा तेणु तार जन्मदिन आमे किछि स्मरणीय रखापी चाहूँ तेणु यही सब कार्यक्रम से रखाई शुणु आमर पिठा कार्यक्रम रखाई एटा प्रति वर्ष पौरपालिका तरफ तार हूँ कार्यक्रम रखा जाए ए वर्ष तार हूँ पौरपालिका तरफ रखाई कहीं आमर ऐतिह्य आमर परंपरा हूँ पिठा लोक जिते आधुनिक होती सेते परंपरा ठू दूरे रोचे दूरे जाऊँगी पारंपरिक खाद्य ठारू दूरे जाऊँगी से ये कार्यक्रम द्वारा से परंपरार पिठा जो आमर ऐतिह्यर पिठा परंपरार पिठा ताकू लोकलोचन को आनिबा बा लोक आदृत करवा यहाँ हूँ आमर आभिमुख्य रोचे कि वर्तमान काम कहया गले विभिन्न प्रकार काम हवा सहित किछि किछि लोकों बा आमर संस्कृति परंपरा को उज्जीवित रखिया किछि कार्यक्रम आम रखुछु तेणु ये आज कार्यक्रम से रखाई बालेश्वर पौरपालिका जो माइल खुंट 150 वर्ष पूर्ति स्थापन 1876 मसीह आरंभ होता तो यही जो स्वायत्त शासन दिवस उपलक्षे ये जो कार्यक्रम सब हाथ को नि प्रथम दिन में गोटे सचेतनता शोभा यात्रा टाउन हॉल ठारू म्युनिसिपालिटी ऑफिस जाए होता आ विभिन्न कार्यक्रम रही जमीती जो गुड़ाक माने समस्त को उत्साहित कला भली एमती आज पिठा कार्यक्रम रही जोटा महिला उद्योगी एसएचजी मानू भितर गोटे उद्दीपना तांकर औद्योगिक कला को विकास करने आउ एसएचजी बा स्वच्छ साथी आमर जो मैंने अच्छा नहीं रंगोली प्रतियोगिता यही सब जो गुड़ाक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी आउ अवेयरनेस जनरेशन रिलेटेड जमती स्ट्रीट प्ले से टाइप जिनस गुड़ाक आदि मध्य अनुष्ठित हो उपस्थित काउंसिलर सर मैडम मान से निजर 2 पद वक्तव्य रखिए मैडम।